हेलो एवरीवन मोर नाम इकरामुल सरकार और तुम्हारे चाई आसा सरकार क्लासेस 8 यूट्यूब चैनल। तो मैं R60 मोट प्रत्येकटा क्वेश्चन आगते कैसा जो प्रत्येकटा क्वेश्चन सल्व करी। तो आज लै तुम्हारे हिस्ट्री आज हिस्ट्री एग्जाम हो गल। तो हिस्ट्रीर शर्ट क्वेश्चन आज डिसकास करिम। तो हिस्ट्रीर प्रथम क्वेश्चन आइसे जे हिंदू उपत्यकार सभ्यता प्रथमे कत आविष्कार होइसिल। कि हरप्पा और महेंजोदारो है किन्तु हरप्पा तो आगत होइसिल 1911। तो कारण कि 1921। तो एक नम्बर एन्सार तो हम कि हरप्पा पांजाब। तार पिछत कि होइसे दि स्टोरी अफ इंडियन आर्किओलॉजी शीर्षक पुथिखनर लिखक कौन। तो ये हम कि सुरेंद्र नाथ राय। तार पिछत कि होइसे 3 नम्बर हुइज ग्रीक ट्रेवलार भिजिटेड द कोर्ट अफ चंद्रगुप्त मौर्य। माने कोनजन ग्रीक भ्रमणकारी चंद्रगुप्त मौर्यर राजसभाলৈ আহিছিল। एटु हब मेगास्थेनिस कि करिছিল समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य राजसभाলৈ আহিছিল। तार पिছত অনার 4 हब कोनगराकी विख्यात भारतीय लेखके कुंती और निषादी नामे चुटी गल्पटी लिखिছিল। सेटी हब महाश्वेता देवी। तार पिছত 5 नम्बर तो हब जे आहमসকলে पोन प्रथमते তেওঁলোকৰ राजधानी कत स्थापन কৰিছিল। সেইটো হ'ব চৰাইদেউ। যেহেতু মানে জায়গাটা সুধিছে সেইকাৰণে চৰাইদেউ হ'ব। অনার 6 কোন চনত মীর জুমলাই অহম আক্রমণ কৰিছিল। সেইটো হ'ব 1662 মানে। তাৰপিছত অনার 7 নম্বৰ যে কোনজন পৰ্যটকক চৰাইবাহৰ পৰা উৰিল বুলি জনা যায়। এইটো হ'ব কি ইবন বটুতা। तार पिছত 8 नम्बर एन्सार तो जे विजयनगरत शासन करा एटा राजवंशर नाम हल टुलुभा। तार पिছত अहमद भक्ति आंदोलনৰ गुरी कोने धरिছিল। हेतु हबो कि श्रीमंत शंकरदेव। तार पिছত कि কৈছে জিন্স ই কামিল हल সর্বোত্তম ফসলক বুঝায়। কোন চনত পলাচী যুদ্ধ হৈছিল। এইটো হ'ব কি 1957 চনত কি হৈছিল পলাচী যুদ্ধ হৈছিল। তাৰ পিছত কি হৈছিল 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ প্ৰথমজন শহীদ কোন আছিল। এইটো হ'ব কি মংগল পাণ্ডে। তাৰ পিছত কি হৈছে অনার 13 নম্বৰ এইটো হ'ব কি স্বাধীনতাৰ সময়ত ভাৰতৰ ভাইসৰয় কোন আছিল। এইটো হ'ব লর্ড মাউন্টবেটেন। তাৰ পিছত 14 नम्बर माने অনার 14 नम्बर এইটো হ'ব কি উপনিবেশিক ভারতৰ ব্যৱসায়ৰ কেন্দ্ৰ কত আছিল। এইটো হল কি কলকাতা। মানে এতিয়া আগতে কলকাতা বুলি কৈছে এতিয়া কলকাতা বুলি কয়। তাৰপিছত 15 नम्बर এইটো কি হৈছে কোন চনত ভাৰতৰ ৰাজধানী কলকাতাৰ পৰা দিল্লীলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয়। এইটো হল কি 1911 চনত মানে 1911 চনত। তো তোমালোকক কি সুধিছে তোমালোকক 15টা কি কৰিছে কুৱেশ্যন সুধিছে তোমালোকৰ 12টা লিখিব লাগে। কিন্তু কোনে কোনটো সলভ কৰিছা বা লিখিছা তো মইতো নাজানো সেইকাৰণে কি কৰিছোঁ মই 15টাই তোমালোকক সলভ কৰি দিলোঁ। তো এতিয়া কথা হৈছে যদি তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে কি কৰিবা তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু তোমালোকে এই চেনেলটো ফলো কৰিবা। তেনেহ'লে প্ৰত্যেকটা সাবজেক্টৰ সলভ পেপাৰ বা সলিউশন পাই যাবা। ধন্যবাদ।